जोहार मुई तफिजुल हुसैन आपण माने कार्यक्रम सुनुचन रेडियो मंथन 91.6 एफएम माध्यम थी। आज कार्यक्रम मीठा कथा मीठा कविता इनु आमे आलोचना करमा साहित्यति युव साहित्यिकर भूमिका। ये आलोचना चक्र थी किसी कविता पाठ भी करमा। आमर संगे आज अतिथि भाव जोग देइछन गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय वाणिज्य विभाग मुख्य डॉक्टर प्रियव्रत पंडा आज्ञा। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। और आमर संगे आउ जन अतिथि अच्छन घंटी साहित्यर संपादक वरिष्ठ शिक्षक आ जड़े विशिष्ट साहित्यिक तरण सेन मेहर आज्ञा। जुहार आज्ञा। आलोचना के आमे आगे बढ़ामा। आमे आलोचना करमा जे संबलपुरी साहित्य हो कि ओडिया साहित्य हो कि कैंसी प्रकार साहित्य हो युव प्रतिभा युव राइटर युव लेखक माने जे हिसाब रे आगे आसवार कथा ये साहित्य प्रति सेमानकर आगमन सेमानकर भागीदारी कमी कमी जाउची। इधर कारण काना ई बाबत पहला प्रियव्रत आगे हमको नु जे जन्मा के चाहमा जे तार पछे कारण टा काना होई छे सर। अपन देखो हमें जेन जगह अच्छी मोर चाकरी जेन जगह करुच्छी प्रतिदिन आम पाखापाखि 200 रु 300 छात्र छात्री सहित आम कथबार्ता लागसु तांकु आमे स्टडी करसु आगु आगु जाउछन पाठ पढ़ा व्यतीत आ केन जगह से बेसी रुचि अछि एटा समस्त जानिछु मो भी जानिछि। आमे यदि कहबु महात्मा गांधी विषय टिके कुह से माने कहि परिबेनी जे आमे कहबु एमसी स्टांस रे तमे कुह से माने बहुत कहि परिबे आउ आपन जदि एमसी स्टांस रो सुनिबे तार जो रैप सुनिबे सेतरे केवल अभद्र गाली छडा बेसी किछ नै किंतु सेथिरे तांकर मिलियन मिलियन ऊपर व्यूज पिला माने तांकर सेथिरे पागल हि दोचंती किंतु हमर जे प्रकृत जे लीडर जे स्वामी विवेकानंद हेले पटेल हेले आमे भगत सिंह भी चिन्हुछु सुभाष बोस भी चिन्हुछु सेथि प्रति हमर छात्र छात्री जो युवक मानकर युवक युवती मानकर आग्रह नाही। आ गोटे स्पर्शकातर कथा मैं कहबी एक्सपीरियंस कहबी किछि पिलांक सहित हम कथबार्ता करू सेमानकर टाइटल होछि मेहर माझी बाग ता माने से माने एई हमर स्थानीय अंचल पिला माने किंतु से माने कथा लागो हिंदी रे मु तांको पछरे तमे काहे की हिंदी रे कथा लागो केते सुंदर तुमरो भाषा केते सुंदर एठी तुमरो माटी पानी पवन तमे काहे की संबलपुरी कथा नै लागबा सर आमे स्टार्टिंग रु स्कूल रु छोट बळु आमे हिंदी रे कथा लागि आसु आ हमको एटा भल लागिस तमके तो तुमे एंता कथा लागबो तुमे निजर भाषा रे कथा नै लागि इधर कथा लागबो तल तुमे केनता डेवलपमेंट कर परबो तुमर निजर कथा ये रे तुमे जेंता तुमर मार भाषा जेंता तुमर जेंता भावना जेंता मातृभाषा जेंता तुमर से भावना तुमर फास्ट तो भावना तो संबलपुर रे आसीबो ना तुमे कहूचो हिंदी रे तुमे कहूचो इंग्लिश रे ठीक अछि कोनोसी भाषा खराब नै किंतु तुमर भावनाटा जे भाषा अछि सेटा प्रकाश करो सेथरे नहले तुमे डेवलप करि पारबो नै से सेमती आमे सेमती अधा संबलपुरी अधा ओडिया रु आगु जाई जाई मझिरे अटकी जिवु ना ठीक से हिंदी कहि परबु ना ठीक से इंग्रजी कहि परबु एपटे आम निज भाषा को भूलियो आस्ते आस्ते दूर दूर जाई एटा होची प्रतिदिन छात्र छात्री मानक सहित जो भावर आदान प्रदान हुए खाली कथाबार्ता हुए भावर आदान प्रदान भी हुए पिला मन पाखरु पचारु पाखरु से माने किछि पिला निज मन कथा के से माने कोनते सेतर अभिज्ञता सेटा तो एबे आमे आसीबा साहित्य आउ बोध हुए आम गोटे बड़ अनुष्ठान में जदि 5000 छात्र छात्री रहंती ता भितरु 50 जन कवि लेखक बाहरिबे बा से मानकर रुचि थाए साहित्य प्रति इवन से माने साहित्यर विषय रे पढुचंती किंतु साहित्य प्रति रुचि से मानकर नथाय से माने कोनस प्रकार बाध्य बाधा रे पढुचंती बा निजर कैरियर डेवलपमेंट साहित्य पढुचंती किंतु सेतरे तांकर रुचि नाही माने किछि गोटे समस्या थिबो निश्चय कोनसी ना किछि गोटे बाध्य बाधकता जो होउचंती आपण कहउचंती कोन गोटे समस्या रहि जाय छि कि किछि बहुत विभिन्न प्रकार समस्या अछि आमे तादर गोटे समस्या होची आमे पिलांकु साहित्य प्रति मु तो पिला मानु दोष बेसी देई पारबानी जेहेतु आमे जने शिक्षक गुरु बा आमे समाज रो मुरबी मुखिया हिसाब रे आमे निजको परिप्रकाश करछु आमे तांकु दोष नै दे पारु आमे कहबा हमर रोल कोन आमे तांकु से साहित्य प्रति रुचिटा को जागृत तांक मन भीतर आज पर्यंत करि पारु नै तो आमे केमती आसीबो
आमे जो छोटे छोटे प्रयास आमे करूछु हम विश्वविद्यालय रे हो बा हमर कलम परिवार संगे हो बा घंटी साहित्य संगे हो आगे मंथन माध्यम हो जो छोट छोट प्रयास होची सेथिरे निश्चित भाବରେ କିଛି ଲୋକ କିଛି बा छात्र लोक नुहे छात्र छात्री आगो को आसुछंती से माने बिल्कुल लेखा लेखि जानु नांती किंतु लेखिबा आरंभ करूछन जेमति आमे गोटे छोट कंपटीशन कलु प्रतियोगिता कलु कविता आसरर प्रतियोगिता कलु आगुरु टॉपिक देलु पिला मानकु डाकिलु बुझेलु तापर आमे गोटे वर्कशॉप कलु जे तमे गोटे कविता केमति लेखिबो केमति कविता लेखा जाय गप केमति लेखा जाय तापर आमे कहलु तमे लेखिले तुमको निजर कोन बेनिफिट तुमको निज पई कोन बेनिफिट अछि समाज पई बेनिफिट अछि साहित्य पई बेनिफिट अछि तुम निज पई कोन बेनिफिट अछि पिला को हमें बुझो जिए लेखे पढ़े लेखा तार पुणे प्रकाश हुए सी केबे ए जो गोटे आजि हमें एबे सुइसाइडल प्रिवेंशन वीक सेलिब्रेट करछु चालछि डिप्रेशन भली गोटे एंजाइटी भली शब्द माने समाज रे बेसी बेसी व्यवहार हे चालछि सी ए सब जिंस रे केबे से आसबा तार मन दुख थिले से कविता लिखिबो तार मन सुख थिले भी से कविता लिखिबो से जेतोले गोटे बहुत बड़ समस्या रे फसी जाइथिबो से सेठी मते गोटे कविता लिखिबो तो लेखा खाली आपन को समाज को दिग्दर्शन दबनी निजको मध्य संभाଳି रखिबा धन्यवाद आपनकर मतामत लगे आज्ञा तरुणी भाई साहित्यर धारा युवा पीढ़ी नो सुखी सुखी जाऊचे कि बढ़ी बढ़ी जाऊचे आर आमे ताके केमता अधिका आके नहीं पारमा से बाबत आपन जेहेतु जने टीचर आ छुआ मान को नै गिरी हाई स्कूल स्टूडेंट तक मिसी आसुचन सेमानकर भितरे जेन चिंताधारा काଣା रहुचे से बाबद रे टिके हमर श्रोता मान को लगी टिके कहू प्रथमे तो समस्त को जुहार देखुन साहित्य केभे नहीं मरी कि नहीं मरे भी साहित्य सबुदिन तार स्रोत बढ़ी बढ़ी ही जीवा आमे जेतेला देखमा हमर संबलपुरी साहित्यर कथा स्वाधीनता पूर्वर भी हमर साहित्य सृष्टि होइছে किंतु सेते बेले बहुत हमको संघर्ष करवार ले पड़ी हमर भाषा के बचावार लगी आ हमर भाषा जे स्थिति थिला एबे बहुत उच्च रे अछि तार बहुत सबल ही सारी किंतु तार पछाड़े जेते लोग काम करछन सेंता हमर संबलपुर गुरु सत्यनारायण बैदा आइए जेते काम करछन जेते प्रशंसा करले भी कम है कम देखुन सेते बेले भी साहित्य सृष्टि होतला किंतु कम हेतला किंतु एबे आमे यदि गुटे गां के ढुकी जिमा हमर अंचल रे तो प्रति गां रही कवि लेखक बाहर हाँ श्रोता आमे कहू श्रोता नहीं न बा पाठ नहीं न किंतु पाठक की श्रोता नहीं न किंतु कवि संख्या बढ़ी से श्रोता की पाठक आन से भी पाठक बा श्रोता किंतु कथा रहा गोटे जे आमे जेन युवपीढ़ी नुआ नुआ कलम धरुचन लेखवाली आगे बढ़ुचन आमे केना तांकर कलम के सलखै पारमा आ सेटा से कामटा होजे हमर वयोज्येष्ठ मनकर काम से माने टिके दी से युवपीढ़ी मनकर यदि मुडा टिके कि पिठी रे हाथ टिके सहारी देबे किबा तांकर कलम के टिके सलखावाली चेष्टा करबे तो निश्चित भाबे हमर आगामी भविष्य एते साहित्य सृष्टि करबे जे निश्चित भाबे हमें अलगा साहित्य के हमें टक्कर दे पारो एतिर किछि द्विमत नै माने इनो कथा उठी जे युवा साहित्यिक मान को जन मंचटे मिलवार कथा तांकर लेखा के प्रोत्साहन मिलवार कथा तांकर सलखावा लगी जेन जिनिस दरकार तांकर जदी किछि भूल त्रुटि केनसे जगह रे होचे तांकर सलखावा लगी जेन वरिष्ठ मान को जेन सहयोग मिलवार कथा सेते टिके अभाव रही छै तो आ गोटे जिनिस देखा जाउ जे मंच देवा लगी किछि अनुष्ठान काम करूछन किंतु तथापि युवा गोष्ठी बेसी आकृष्ट नहीं पारबार से कार्यक्रम मान के तो काड़ा समस्या एक्चुअली नियुक्ति व्यक्ति का समस्या रही जगह जेहेतु कविता लिखले कि ये सब लिखले यदि नियुक्ति सृष्टि नहीं हुए कि परिचय मिलसी तो युवा गोष्ठी चाहूचन नियुक्ति टाके बेसी प्रायोरिटी दउचन तो हंदा किछि समस्या रही जगह निश्चित भाव रही मनुष्य गोटे सामाजिक प्राणी जेहेतु तार अति जरूरी जिनिस है खाद्य वस्त्र बासगृह आमे से तीनटा जिनिस के आमे नहीं करी आमे हमर जीवन के आगे बढ़ावाली चेष्टा कर किंतु आमे साहित्य के जतला से ऐड करवाली चाहमा तो भाभी तुम ये साहित्यटा से तीनटा जिनिस रे नहीं आसबा सीमित हां तार बाहर के पलो हां बाहर के पलो आ वर्तमान युवा पीढ़ी काना हो समस्ते कंपटीशन रो युग आसला समस्ते हमर
ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବାଲି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବାଲି ଫାଷ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଗଲେ ତ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଦିକେ ମୁହଁ ମାନେ ପହିଲା ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଟିକେ ସାହିତ୍ୟକେ ଜିମା ଏନ୍ତା ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମା ବୋଲେ ସେତେବେଲା ହୁଏତ ସେ ବନ୍ଧା ବାନ୍ଧବାଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଥିବା ନାଇଁ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ କାଣା ହେସି କି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ। ପରିବାର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେସି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେସି ଧନ୍ୟ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ସେ ଜାଗାର ଗୋଟେ ବେଲେ ଚାପ ଥିସି ପରିବାରର ଚାପ ଥିସି ସାହିତ୍ୟଟା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରି ବି ଯାଏସି ବହୁ ଜାଗାରେ ତ ସେଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନିଯୁକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରିୟ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକେ ଚାହିଁବି ଆମେ ଦେଖସୁଁ ଯେମିତି ଆମର ଉର୍ଦ୍ଦୁ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୀ କବି ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ସେନକେ ଯେନ୍ ସାହିତ୍ୟିକ କବି ମାନେ ଯାସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେମାନେ କରିଦିସନ୍ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ୟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟ ହଉ ଇ ସଭା ସମିତି ମାନକେ କବିତା ଅସର ମାନକେ ଯେନ୍ ମାନେ ଯାସନ୍ ନିଜର ପଇସାରେ ଯାସନ୍ ନିଜର କବିତା ପଢ଼ସନ୍ ଆଉ ଯଦି ବି ଯଦି କେନ୍ସି ଜାଗାରେ କିଛି ଆୟୋଜନ ହଉଛି ସେଠି ନିଜେ ବି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରସନ୍ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯେନ୍ କହିସନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସାହିତ୍ୟକେ କାଣା ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା କିଏ ଦବ ଆଉ କେମିତି ଦବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ ସରକାର ଏଇଟା କରୁନି ସରକାର ସେଇଟା କରୁନି ଠିକ ଅଛି ସରକାର କରିବ ଆମେ ସରକାରକୁ ବାଛିଛୁ ସରକାର କରିବ ସରକାର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ବିଭାଗ ଅଛି ସେମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏହା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଦ୍ୟୋଗ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ CSR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରୁଛନ୍ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଆସରଟା ବି ସେଇ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆସିବା କଥା ସେଠି ସେମାନେ ଯଦି CSR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ ସେମାନେ ପାଇବେ ସେଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ କେବଳ କବିତା ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ସେଥିରେ କବିତା ବି ଆସୁଛି ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରଚୁନିଟିଜ ବି ଅଛି ସେମାନେ ହେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ସେଠି କବି ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ସମ୍ବଲପୁର ହଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଆମେ ନିଜେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ ସେଇ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନରୁ ସେଇଟା ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନ ମିଳିଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ଧାରା ଚାଲୁ ରହିବ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ ମିଳୁନି ଆମେ କରିବୁନି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବହୁତରେ ଏମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବେ ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ନ ମିଳିଲେ ବି ସେମାନେ ଆଗକୁ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ରେଡିଓ ମନ୍ଥନ ହିସାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ କହୁଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର CSR କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି କବିତା ସାହିତ୍ୟ କଳା ଏ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଯେ CSR ଫଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଆପଣ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ ସେନୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ବିହାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 3ଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି আর এনে বহুত গুড়াଏ কাম ବି ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡୁ ଆଉ କାଣା କରାଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ନଗରୀ ଆପଣଙ୍କର 4-4ଟି ବଡ଼ 5-5ଟି ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯୋଉଟା IIM ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ବି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆସିକି ଅଛି ତ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ହିସାବରେ ଅଛି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ସେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ହିସାବରେ ହେଇ ଚାଲିଛି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଚିପଲିମାରେ OUAT ର ଶାଖା ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୁବ ସମାଜ ଆମେ କହୁଛୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ଫିରେ ଯେମିତି 40 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା କେବଳ ଏଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ
देखिबा पई आउ प्रकाश करबा पई आगे तो आमे समस्ते सेही पैसा को आमे व्यवहार करबा सेटा आम पैसा नुहे सेटा आमे विश्वविद्यालय से निष्पत्ति नहीं सेटा सरकार को द्वारा निष्पत्ति नहीं आइछि आमे सरकार पाखु से समय आमे अप्रूवल नेचु से पैसाटा को आमे पिलांकु पिलांको पाई वाल मैगजीन गोटे छोटो वाल मैगजीन हो ई मैगजीन हो जोथरे बेसी पैसा खर्च करियो पड़ा नहीं सेफ्टी कार्यक्रम माने आमे आउ सब अनुष्ठान गोटे मुख बंध पत्रिका अछि सेटा सेटा होची आ से मुखमंत पत्रिका आज बड़ बड़ लेखक मान हेचंती आपण मोर ठीक से मने पड़नी से जे हमर अछंती प्रतिभा राय होंतु विभूति पटनायक होंतु से माने ई रेवेन्सा यूनिवर्सिटी रो ताकर जो मुखबंध अछि से पत्रिका अछि सेतिरु लेखा आरंभ करी करी जेते बड़ हेचंती हमर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय हो संबलपुर विश्वविद्यालय हो से मानन विश्वविद्यालय रु गोटे मुखबंध बाहरु प्रति जो विभाग माने अछि हमर ओडिया विभाग रु बाहरची शब्द गंगा बाहरची कॉमर्स डिपार्टमेंट रु आमे बाहर करछु कॉमर्स कथा बोली गोटे बाहर करछु गोटे गवेषणाधर्मी गोटे पत्रिका पे आमे बाहर करछु सेने सब डिपार्टमेंट माने बाहर करंतु पिला माननकु एबे हमर अछि पिला माननकु असाइनमेंट लिखैया पई 10 मार्क मिलुछि आमे तांको कहबा तुमे गोटे स्टोरी लिख गोटे गोटे विषय वस्तु ऊपर किछि लिख सेटा भी आमे करि परबे सेटा हम किछि किछि करूछु ताको व्यापक करबार अछि व्यापक तार आवश्यकता करबार अछि आ समस्त करबार अछि दुई तीनोटी विश्वविद्यालय करदेले हिजोनी सब विश्वविद्यालय करबार अछि एटा ला विश्वविद्यालय रो जो माने आसुचंती आ जो माने विश्वविद्यालय आसु नांदे तांको पई ए जो सामाजिक अनुष्ठान अछि आपण कलम परिवार करचंती आगे मंथन करचंती तांको पाखे रे हमहु पहुंचबार अछि बस्ती रो किछि पिला माने से लेखा लेखि करत से माने किछि सेठी तांकर बस्ती रे आरंभ बस्ती रे तांकर सरी जाउछि जीवन सरी जाउछि तांको लेखा तांको डायरी भीतर ही मरि जाउछि ताकू बाहर करे अछि हमहु बस्ती रे पहुंचबार अछि बस्ती रे पहुंची के हमहु तांको सेटु तांको आनिबार अछि जो माने अनुष्ठान को आसुचंती से माने आम पाखे अछंती से माने आम कथा मानुचंती छात्र छात्री माने जो माने अनुष्ठान को आसी पार नथि तांको पाखे भी हमको पहुंचबार अछि गोटे भलो प्रस्ताव टे आपण देइछ जे हमें बस्ती तक पहुंचना बस्ती रे रहितबा से लोकाई प्रतिभा मान को चिन्हट करी तांको गोटे लोकलोचन के आनबा तो वर्तमान तरुण भाई आलोचना के आगे बढ़ावार आगु गोटे कविता टे हो ताकि हमर श्रोता माने सुनु जे तरुण भाई केंदा कविता लेखसन केते मधुर लागसी तांकर कविता ठीक अछि गुडे गद्य कविता ड्याम सुनमा कविता होची सोमिया सोमिया तो एंते ही खराब चली छे सोमिया तो एंते ही खराब चली छे दुख बिटुडा मारुछे आंखल पजराबार लागी मरन तो दिने बिठुणगी आबा मरन तो पदने बिठुणगी आबा नुरी पोको बहाना गुटे हसुथ मन के गुरथावा लागी सोमिया आड़ हेले पादे पानी भी लुके बुढ़ी मरसन सोमिया आड़ हेले पादे पानी भी लुके बुढ़ी मरसन निहले गखा समुद्रे भी पिचो पिचो टापू मने उपकी थिसी जीवन के बचावा लागी सोमिया तो रपटा मारुचे 21 कोटी छटलावार लागी मन के चट्टान और धीरज के पर्वत बना ओकर त्याग रेल के निधक हे संभलावार लागी लुके तो उचकी हेसन घबराई करी अधरी जाई निहले विपदे भी हेई दौरा साहे जैसी मरण गाड़नु घिचबार लागी सोमिया तो राक्षसन साजिचे जोरार का मुसरावार लागी मुनुसर संगे मसान भी पुडुचे तार करम के आदरी करी लुके अकारने बखली जायसन अति जानवर हेवार लागी निहले मगज बोले भी छनछनिया कोसिलम से बिहन के बचावार लागी तोर पाखे भी सोमिया अच्छे रचे हेले हेजी देख भूल मन को सुधरे पका गुड़ाला विपद के टालवार लागी हाँ सोमियार क्या दोष सोमिया तो तार बतरे चालू छे आमे किया नरदावार लागी आमे तो निजे नुहे जानू तेल थाबे थाबे पहा पके निहले बात भी जानसी उदुरमा थी रपटिवार लागी बहुत बढ़िया कविता आज्ञा आपनकर गोटे बात माने सब किछि करि परबा धीरे चली परबा दौड़ी परबा आपनकर भाषा रे उदुरमात भी हे परबा हमार कवि मानकर लागी नुआ जन माने लाइन के आसुचन हमर साहित्य सृजन क्षेत्र के आसुचन
ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସେମାନେ ଆଗକେ ବଢ଼ବେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡ଼ୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛେ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନ୍ତା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛେ କି ଯଦି ହଉଛେ କାଣା କାଣା ହଉଛେ ଟିକେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଲାଗି କହ। ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରଭି ଏବେ ବି ଏ ବର୍ଷ ବି ସୁରଭି ହେବା ସୁରଭିରେ ଆମର ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଥିସି ସେଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣବାର୍ ଲାଗି ବା ସେଟାକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେସି। ସେଥିରେ ଗୀତ ଗାଇବା ବକ୍ତୃତା ଦେବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣିତ ଖେଳ ହେଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସେଟା ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସୃଜନଶୀଳ ଉପରେ କାମ ଗୁଡାକ ହଉଛି କାମ କରାଯାଉଛି। ତ ସେଟା ଗଲା ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍ତରରେ କିଛି କାଣା କାମ ହଉଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କି ସାହିତ୍ୟ ଆଗକେ ନେବାର୍ ଲାଗି ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଲେଇଛନ୍। ଆଗ ତ ଏତେ ଲେଖକ ମାନେ ବି ଏତେ ନାଇଁ ପାଉଥେଇ ଆମର ସୁଯୋଗ ନାଇଁ ପାଉଥେଇ ତାଙ୍କର କବିତାଟେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ବହିରେ ହିଁ ରହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହୁଥିଲେ କବିତା ଡାଏରୀରେ ହିଁ ମରି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ପ୍ରକାଶିତ ନାଇଁ କରିପାରିଲେ ବି କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ ସେଟାକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରବାର ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟେ ପାଉଛନ୍। ଯେନ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲମ ହେଲା କି ଆଉ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଉଛି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କବି ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ପଢବାର ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଜାନୁ ନାଇଁ ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପହଲା ଭୁଲ ହିଁ ହେସି କାହାରିଟା ଗୋଟେ ଥର ରାଇଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ବି ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। আর আমার বি গোটে অনুষ্ঠান আছে ঘন্টি ସବୁବେଳେ ଘଣ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ଚାହେଁସି ଯେ ନୂଆ ପିଢି କେମିତି ଆଗକେ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଖାଲି ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖମା ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ବଞ୍ଚବା କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପରେ ସେ ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯୁବପିଢିକୁ ବି ତૈୟାର କରବାର ପଡବା ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ନିଜକେ ଆପଣେଇ ନେବାର ପଡବା ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ବି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମର ସାହିତ୍ୟକେ ଆଗକେ ନେଇ ପାରବେ। ତାର ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ବଢତି ଦିକେ ଆମେ କାଣା କରସୁଁ 15 ଦିନେ କିମ୍ବା ମାସରେ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ଆସର ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲସି ଅଫଲାଇନ ଆସର କମ ହେସି। ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକକୁ ନିଆଯାସି ଆଉ 5ଟା କବିଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ନେସୁଁ ତାଙ୍କର 5ଟା କବିତାକେ ଭଲ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାହେସି। ସେଥିରେ କାଣା ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବା କାଣା ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି ସେଟାକେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ହେସି କବିମାନଙ୍କୁ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଦେସନ୍ ଆଉ ଲେଖବାର ଲାଗି ବହୁତ ତହକ ପାଇସନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲାଗି। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାର୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡ଼ୁ ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ହଉଛେ ସେ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ପଚରାବାର ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟେ ଶୁଣବାକେ ଚାହିଁମୁ ଆମେ ତାରପରେ ଫେର ଆଲୋଚନାକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାମା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କବିତା ଏମିତି କବିତାର ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଲା ଏମିତି ଯେ ଯଦି ଯୁବ ସମାଜ କେବେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ଜାଲରେ ନିଜକୁ ଜର୍ଜରିତ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ସେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ। ସମସ୍ୟା ନିଜକୃତ ସମସ୍ୟା ବି ହେଇପାରେ ସମାଜକୃତ ବି ହେଇପାରେ ବା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଭଗବାନ ବି ସେମିତି କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏକ ଗୋଟେ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମୋର ଦାଢି ବଢିଛି। ଦାଢି ବଢିଛି ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦାଢି ବଢିଛି ଏହା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ କରିଛି ସେଇ ହଉଛି ମୋର କବିତା। ମୋର ଦାଢି ବଢୁଛି ଯେତେ ବଢୁଛି ମୁଁ ସେତେ ଲଢୁଛି ମୁଁ ସେତେ ଲଢୁଛି। କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢୁଛି? ନିଜ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ସାଙ୍ଗେ। କିନ୍ତୁ ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟରେ କେହି ଜଣେ ଆଖି ମିଟକା ମାରୁଛି। ମୋର ଦାଢି ବଢୁଛି ଯେତେ ବଢୁଛି ମୁଁ ସେତେ ଦୌଡୁଛି। ମୋର ଦାଢି ବଢୁଛି ଯେତେ ବଢୁଛି ମୁଁ ସେତେ ଦୌଡୁଛି। କଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ଓ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ହାରୁଛି ତ କେବେ ଜିତୁଛି। ହେଲେ ମଙ୍ଗ ତ ଆଉ କିଏ ଧରିଛି? ମୋ ଦାଢି ବଢୁଛି ଯେତେ ବଢୁଛି ମୁଁ ସେତେ ଶକ୍ତ ହଉଛି। ଲୁହ ଓ ଲହୁ
ମିଶି ଯାଇଛି ଦୁଃଖର ସାଗରରେ ହଜିଗଲା ବେଳେ ରାହାର ଆଲୋକ କିଏ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୋର ଦାଢି ବଢୁଛି ଯେତେ ବଢୁଛି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂଇଁରେ ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି କ୍ଷତାକ୍ତ ଶରୀର ଓ ରକ୍ତାକ୍ତ ମନକୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛି ମୋର ଦାଢି ବଢୁଛି ମୋର ଦାଢି ବଢୁଛି ବଢିଆ 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 ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାଢି ବଢୁଛି କବିତା ଥି ଗୁଡା ଜିନିଷ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଢିଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନକେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରେମକେ ଆଣିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରକେ ନିକେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମଟେ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତୋର ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଉ କଣ ସମାଜକେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଏଇଟା କାମ କରୁଛି ସେ ସେଟା କାମ କରୁଛି ମୋର ଲାଗି ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଲାଗି ତମେ ସମସ୍ତେ ବଢୁଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନୁହେଁ ମଙ୍ଗ ଯୋଉ କହିଲି ଆମ ନୌକାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ମଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ହେଲା ପରମାତ୍ମା ସିଏ ଯେନ୍ତା ମୋଡୁଛି ଆମେ ହେନ୍ତା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଲି ମିଛରେ ବାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ଏନ୍ତା କରୁଛି ମୋର ଛୁଆ ଟପର ହେଲା ସେ ମେଡିକାଲ ପଢିଲା ଏନ୍ତା ହେଲା ସେନ୍ତା ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି ମୁଁ ପଢେଇଲି ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଏନ୍ତା କିଛି ନୁହେଁ ଏଟା ମଙ୍ଗ ଆଉ ଜଣେ ଧରିଛି ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ପଥରେ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସେତେ ନିଜେ ନିଜ ଶକ୍ତ ହେଇ ଚାଲୁଛୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାହାଚ ମାତ୍ର ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବୁଝାଏ ଯେ ତୁମେ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା କଣ ଦେଖିଛ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା କେବେ ଫୁଲମୟ ନୁହେଁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ତମେ ଜାଣିବ ତୁମେ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଯାଉଛ ଯେବେ ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଅଛି ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ପଥର ଅଛି ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ବସିଛି ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି ତୁମେ ପହଁରା ଶିଖିନ ତୁମେ ସେ ନଦୀ ପାରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତୁମେ ଏନ୍ତା ଯାଉଛ ପଡି ଯାଇଛ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ସଫଳତା ରାସ୍ତାରେ ଅଛ ସେଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଆଉ ବିଫଳ ନା ହେଲା ତ ଆମେ କେନ୍ତା ଜାନମା ଯେ ଏଇଟା ବିଫଳତା ନୁହେଁ ବିଫଳତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ବିଫଳତାକୁ ଟିକେ ଅଟକେଇବି ବିଫଳତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କରିବା ଯେଟା ସଫଳତାର ଗୋଟେ ପାହାଚ ଥରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେଟା ସଫଳତାର ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଉ ଥରେ ବିଫଳ ହେଲେ ସେଟା ସଫଳତାର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ତରୁଣୀ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକେ ଚାହିଁବି ଆମର ଏଟା ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜର କଥା ଗଲା ଆମେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡ଼କେ ଟିକେ ଯିମା ଆଉ ଭିନ୍ନ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସି ବିଶେଷ କରି ନୂଆଖାଇ ଆସି ଦଶହରା ଆସି ଏବେ ମା ଆସୁଛନ୍ ଦଶହରା ପୂଜା ଆସୁଛି ନୂଆଖାଇ ଜଷ୍ଟ ସରିଛି ଇ ସମୟରେ ସ୍ମରଣିକା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଡୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇସି ଆଉ ଦେଖାଯାଏସି ସେ ସ୍ମରଣିକା ମାନକେ ବହୁତ ଲେଖକ ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଲେଖା ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇସି ଜୁଆନ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ବି କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇସି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଇସି ଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଉ କାଣା କରିପାରିଲେ ଆମର ଜୁଆନ କବି ମାନଙ୍କୁ ଅନା ଯାଇ ପାରବା କି ଆଉ କାଣା କଲେ ସେମାନେ ଇ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରତି ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କାହିଁକି ସବକ ଲାଗି ବହି ଛାପବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ସେ କାଣା କରାଯିବାର କଥା ଆପଣଙ୍କର ମତରେ ଦେଖୁନ୍ ସ୍ମରଣିକା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଜିନିଷ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ମରଣିକା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବା ଆମେ କରୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଅନେକ ଯୁବ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ଜୁଆନ ଲେଖକ ଯେନ୍ଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ସ୍ଥାନ ନାଇଁ ପାଇବାର ଆମେ ଭାବସୁ ଯେମାନେ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଅଛନ୍ ଲେଖାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାଇଁ ନ ଠିକ ତ ଆମେ ଯଦି ହେନ୍ତି କରମା ତ ଆମେ କେବେ ବି ଜୁଆନ ପିଢିକୁ ଆଗକେ ନାଇଁ ପାରୁ ଆମେ କାଣା କରବାର ପଡବା ତାଙ୍କୁ ବତାବାର ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୁଧରେଇକି ସ୍ଥାନ ବି ଦେବାର ଅଛି ଆମେ ହୁଏତ ଅନେକ ଗୁଡେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଦେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରମା କିଛି ଚୟନ କରିକିରି କିଛି ସିଲେକ୍ଟିଭ ଯେନ୍ତା ଆମେ କହିଛୁ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱିପତ୍ରରୁ ବାସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେନ୍ସି ବି କବିଙ୍କର ଯଦି ଲେଖା ଆମେ ପଢମା ଆମେ ଜାଣିପାରମା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି କେତେ ଦୂର ଅଛି ଆଉ ସେ କେତେ ଦୂର ଭାବୁଛନ୍ ତ ତାଙ୍କର ସେ କବିତାରେ ହିଁ ସେଟା ଫୁଟି ପଡୁଛି ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କବି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରମା ସ୍ମରଣିକାରେ ହଉ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା ମୋର ହିସାବରେ ଆଉ କିଛି ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବି ଥିବେ ଆମେ ଯଦି
तार स्मरणिकार भी गुटे अच्छे आम सब यदि हेंती लेखा देले भी तो नहीं हुए किसी भल भी लेखा देमा किसी नुआ लेखक मानकर भी लेखा स्थानित करमा ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସ୍ତରରେ ନାହିଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ନାହିଁ ପାରେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିପାରୁଛେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କେ ଫଟୋକେ ହଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷ କେ ଦେଖିକି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କ୍ରିଏଟ କରସି ବା ଚିନ୍ତା କରସି କରିକି ଲେଖସି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଅଧ୍ୟାପନା ପାଠକ ଜଗତରେ ମାନେ ପାଠପଢା ଦୁନିଆତି ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ କମ୍ପିଟିସନର ଚାପ ଏତେ ଏତେ ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଆଉ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ସମୟ ନାହିଁ ଇ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟାଟା ହେଇଛି ଆମେ ଏଟାକେ କେନ୍ତା ଆକାରରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବତାମା ଯେ ତମେ ଏଟାକେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ନା ହୁଅ ଆଉ କବିତା କି ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଯଦି କାମ କରବ ବୋଲେ ତମେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯେନ୍ ଚାପଟା ଅଛି ମାଇଣ୍ଡ ଯେନ୍ ଚାପ ଯେଟା ଏଟା କମବା ସେ ବାବଦରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ ପହିଲା ଆପଣ କଣ କାଣା କରାଯାଇ ପାରବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ଯେନ୍ ରହିଛି ଆଉ ଏନିପି ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏନିପି ରେ ଆମେ ବେଶୀ ପରୀକ୍ଷାର ଚାପ ଆମେ ନାଇଁ ଦଉ ଏନିପିଟା ଯୋଉ ଏନିପି ହେଉଛି ଆଜି କଲେଜ ସ୍ତରୀୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଫଳତା ସ୍କୁଲରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଏନିପିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ହବ ଆପଣ କ୍ଲାସ ଆସୁଥିବେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କି ଅଧିକା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ତାକୁ ମାର୍କ ମିଳୁଛି এই হিসাবে পরীক্ষা যদি হব তাহলে পরীক্ষার চাপ আস্তে আস্তে কমিଯିବ কিন্তু স্কুল মানকরে কাଣା হচ্ছে যে সময় ছুয়া মানকৰ বৌদ্ধিক বিকাশ হবা কথা সে টাইমরে আপন দেখন্তু মাসে পরে পুনি পরীক্ষার নোটিস যাଉଛି পিলা মানে পঢ়াপঢ়ি কম করছন্তি রটিবা আরম্ভ করছন্তি মানে ঘোষিকি সব মনে রাখবা লাগি চাହୁଛନ୍ পঢ়িকি বুঝবা লাগ নাই চাহবা নিজে গোটে শব্দକୁ মিশাইকি গোটে বাক্য গঠন করবার সে মানে আজি বহুত অসুবিধা হচ্ছে তো সেটা আপন যেন কহিলে যেন সমস্যা প্রকৃতরে এটা সমাজের ହିଁ সমস্যা আছে আর ছুয়া ମାନଙ୍କ পাখরে বেশি সমস্যা আছে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুয়া মানে বড় বড় অছন পরীক্ষাটা আমি একা সাংরে করুଛୁ তার মধ্যে মধ্যে কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন প্রসেস যেটা আছে সেটা বি করুଛୁ পিলা মানকু লেখিয়া পাই দিয়া হଉଛି পিলা মানকু কହୁଛୁ ଗୋଟେ ভিডিও দেখো সে ভিডিও দেখিকি তুমি ଗୋଟେ সারাংশ তৈরি কর তুমি ଗୋଟେ ভাষণ শুনো সে ভাষণ শুনলা পরে তুমি তার সারাংশ কর তার সারাংশ করিকি তুমি আমকু দিও আমি তাকু ক্রিয়েটিভিটি সেটা এনইপি রে আসছে আর সমান জিনিস স্কুল রে বি সার ইমিডিয়েট হবা কথা সরকার ইমিডিয়েট সেমতি করিয়া কথা যে আউ এমতি বসিকি তুমি 2 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসিকি খাতারে তুমি লেখিবো সে যে আমার থিলা ট্র্যাডিশনাল সিস্টেম তাঠু আমি বাহার কু আস আপন পিলা বুলেই নিয়ন্তু গোটা ঐতিহ্য জায়গা বুলেই নিয়ন্তু হেরিটেজ সাইট দেখান্তু তারপর কিছু লেখন্তু সেটা আপন মার্ক কর সেটাই পরীক্ষা ক্রিয়েটিভিটি যেটা এনইপি রে আছে স্যার বর্তমান স্কুলে বি সেমতি ইমিডিয়েট করার আছে আর পরীক্ষার চাপ আমকু আস্তে আস্তে কমাইবার আছে নাই আর গোটে জিনিস মু এটা পচারকু চাহিবি যে যেন্তা আমার এটা তো স্কুল আর কলেজের কথা গলা এবে কম্পিটিটিভ বিভিন্ন পরীক্ষা লাগি বি পিলা মানে প্রস্তুত হউছ সেটা বি গোটে চাপ পড়ুছে ধন জনক পাখরে সৃজনশীলতা থিলে বি মু আমদা বহুত স্টুডেন্ট মানকু জানিছে সেমানকু যেতলে আমি কহসু ভাই কবিতা আসর হউছে কি মঞ্চটে আছে আস না আজ্ঞা পরীক্ষা আছে না আজ্ঞা এমতা হচ্ছে অসুবিধা হচ্ছে আমি আসি না পারো তো সেন্তা ছাত্র ছাত্রী মানক লাগি আপনকৰ সেটা ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଚାକିରି କରିବେ ପରିବାର ଅଛି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ କୁହାଯାଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ ଅର୍ଥନୀତିରେ କୁହାଯାଏ ମୋର ପଡ଼ିଶା ଘର କାର୍ କିଣିଲା ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବି କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ସମାଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଆପଣ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ହଉ এই জায়গায় ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତରେ ବହୁତ ପଢେଇବାକୁ ପଡେ ସେମାନେ ନିଜର ପାଠ ସହିତ ଗଣିତ ଯୋଉ ହେଲା ରିଜନିଂ ହେଲା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସେ ସବୁରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପଢେଇବାକୁ ପଡେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଚାପ ନ କହି ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଆମର ମୋଦି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇଜ ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଲେଟ୍ ସେଲିବ୍ରେଟ ଇଟ୍ ତାକୁ ସେମିତି ହିସାବରେ ଆମକୁ ନବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି
এটা সত সমাজের প্রতিযোগিতা বড় বড় চালছি আমি সমস্তে সে প্রতিযোগিতার গোটে অংশ খালি ছাত্রছাত্রী নুহতি আমি ବି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋର ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବେଶୀ ମୋର ଗବେଷଣା ଜ୍ଞାନ ବଢିବାର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହବାର ଅଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଉଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଉନି ଛାତ୍ରମାନେ ସେଟା ନିଜର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଭାବିକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। ରଣା ଭାଇ ଆଲୋଚନା କେ ଆକେ ଯିବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଦରକାର ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନେ ଆଲୋଚନା ତ ଶୁଣିବେ ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ତାର ସହିତ କବିତାଟା ବି ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କବିତା ଗୁଡାକ କେନ୍ତା ରଚନା ହେସି ଆର କେନ୍ତା ପଠନ ହେସି ଖାଲି କବିତା ଲେଖବାରଟା ନୁହେଁ ସେ ସାର୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଢବାର ଗୋଟେ ବି ମାନେ କଳାଟେ ଦରକାର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ମେନ୍ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ଦରକାର ଅଛି ତ মোর কবিতা সে মোর মা মাটির ঠানু যে 100 গুণে বড় মাটির ঠানু যে 100 গুণে বড় আকাশ ঠানু মহান 33 কোটি দেবী দেবতা ফের যার আগড়ে সান সৎ ত্রেতয়া দ্বাপর কলি সৎ ত্রেতয়া দ্বাপর কলি চারি যুগের যার না সে মোর মা সে মোর মা 10 মাস তো গর্ভে সকলি দেলা মতে পহচান 10 মাস তো গর্ভে সকলি দেলা মতে পহচান দুনিয়া আগড়ে মনুষ্য বনালা ধন্যতার অবদান মোর সুখ লাগি তার জীবনকে মোর সুখ লাগি তার জীবনকে লগে দেলা দাঁ সে মোর মা সে মোর মা খোয়াবার লাগি সে কুদাসি পড়ছে খোয়াবার লাগি সে কুদাসি পছে ঘুরতাসি জন ডাকি গীত গাই গাই খুয়াসি খড়তি গীত গাই গাই সুয়াসি খড়তি সুইসি পাখে তাকি মাটি খিয়াটুণ দেখলে ডরসি মাটি খিয়াটুণ দেখলে ডরসি করি দেলে মুইয়া সে মোর মা সে মোর মা তপি গলে যদি দিহে টিকে মোর তপি গলে যদি দিহে টিকে মোর তার হয়ে যায় চেতা রেস সর্তা উজাগর থিসি ছাড়ি করি কাম বুতা হাত থি থরে সে সোহারি আনলে জ্বর ভাগে তার গাঁ সে মোর মা সে মোর মা অজান্তে কেবে কোটা মারি দেলে অজান্তে কেবে কোটা মারি দেলে পথরে হেলে ঝুটেই বেমারিটে হি পড়িଥିଲେ খটে চালুଥିଲେ কেবে ছুটেই বিপদে মোহনু বাহারি পড়সি বিপদে মোহনু বাহারি পড়সি তার সুকে যার না সে মোর মা সে মোর মা আখির কেচরা বাহারি যাসি করে দিলে জি আফা আখির কেচরা বাহারি যাসি করে দিলে জি আফা টুণে ভি টণহে ভি নজর কজল টিকা থি টণহের নজর কজল টিকা থি হেই যে আসন রফা ছুচে ফুকি দেলে যাহার মন্তর কেভে নাই যে পা সে মোর মা সে মোর মা এক নম্বর মোর লাগি খালি ঘাটি হেউথিসি মোর লাগি খালি ঘাটি হেউথিসি উস্তার নাই ন ছনে হর ঘড়ি মোর চিন্তা করছি সে নাই থিলে বি বনে সুইবার যার দেখে নাই মুই সুইবার যার দেখে নাই মুই সবু বেলে ধপড় ধাঁ সে মোর মা সে মোর মা নিজে ভুকে রহি মতে খুয়াসি যে নিজে ভুকে রহি মতে খুয়াসি যে হেই করি গহ গহ উদা ঠানে শুই সুখানে শুয়াসি উদা ঠানে শুই সুখানে শুয়াসি গেলেই করছি জহ মোর টুনু ডাক শুনমি বলি মোর টুনু ডাক শুনমি বলি করিথিসি যে লা সে মোর মা সে মোর মা অরষ্টি করি থরে কান্দি দেলে অরষ্টি করি থরে কান্দি দেলে ছাতি ফাটি যায় যার উঝাকে যদি সোজ ধোপালে বি তার সাঙ্গে হেসি মার মুই যদি টিকে আচরি হেলে বি মুই যদি টিকে আচরি হেলে বি কান্দে জিয়ে ভাঁ ভাঁ সে মোর মা সে মোর মা ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଚାର ପଦ ଅଛି ପଢିଦେମା মোর লাগি সে বৈদ ডাক্তার মোর লাগি সে বৈদ ডাক্তার মোর লাগি সে গুনিয়া মোর লাগি কবি গুরু মহাপুরু মোর লাগি সে বনিয়া যার লাগি মুই এড় কি সুন্দর যার লাগি মুই এড় কি সুন্দর দেখি পারলি দুনিয়া সে মোর মা সে মোর মা জীবনকে যে মূর্ছি পকাশি পর বায়া নেই যার ছাতি চিরি করি অমৃত খুয়াসি নাই মাগে মুলতার যার বিনে একা দুনিয়া লাগছি যার বিনে একা দুনিয়া লাগছি
चारी कुती खाँ खाँ से है मोर माँ से है मोर माँ मरला तक तार टुणे सदा मरला बेल तक तार टुणे सदा सब बोले आमे बाबू बयस गला कि बुढ़ीटे कहूछु छुछे ताहाके दाबू से सेनो सरदार भूखे ऐसे सेनो सरदार भूखे ऐसे हेउथि सिला ला से है मोर माँ से है मोर माँ बहुत से है मोर माँ बहुत बढ़िया तोने भाई मार मोल नाइन आसे तके आपण जेन शब्द संयोजना करी कविता लिखिछन आमर श्रोता माने बुझी पाउथे ये कवितार महत्व केते है मार महत्व केते है विनोद प्रसाद आज्ञांकर रचित कविता गीत किए कही पार्ब भाई गोटे अक्षर महत्व आज स्वर पकईदेला आपंकर ये कविता आखि छल छल हो जासी से मार कथा पड़से माँ बची थिले तो आम रजा घर छुआ माँ मरीगले चली गले अनाथ हो जाए हमें बुढ़ा थिले भी यदि माँ बुझी हमें बाबू हाँ बाबू केरे बुढ़ा बयसटा आमर केवे बढ़ी ना पारे माँ आगाड़े बहुत बढ़िया कविता आपनकर बर्तमान प्रियमत भाई के कहमी आ गोटे कविता से भी सुनाबे एसु आलोचना रे टिके मन को हल्का करबा आज्ञा से ही युव समाज का पाई गोटे कवि आज्ञा कविता जे आज जो प्रेम रे अंध कह जाए प्रेम अंध सतरे प्रेम अंध नुहे प्रेमिका और प्रेमिक दुई जन अंध प्रेम बिल्कुल अंध नुहे आ प्रेम पर कौन हुए छात्र मान भितर कौन हुए सेटा सेई कविता कवितार शीर्षक कौन दरकार थिला आखिरे आखि मिसेइबा कौन दरकार थिला कौन दरकार थिला उठ चापी हसिबा भसा मेघ को जाबुड़ी धरी तारा संगे नाचिबा तुमे बोधे परखी नैथिल मोर दुर्बलतार गभीरता को मोर भावनार सीमा और भावावेगर परिसीमा को सत छलना और मिछ बाहाना उष्म निश्वास और भस्म विश्वास मो कोଳରେ मथा पिटी कांदिबा कौन एते जरूरी थिला आज्ञा बहुत बढ़िया तेबे असराय वर्षा रे कौन पाग बदली गला लुचकाली खेल रे मो आखिरे कला पट्टीटा सबुदिन लगी बांधी देबा कौन दरकार थिला कौन दरकार थिला प्रजापति होई फूल संगे खेली सारी मुहु सबु पी सारी लुहार सिकुड़ी मो लुहरे बांधी देई उड़ी जिबा कौन दरकार थिला बाली रे घर करी तुम ना मो ना संगे जोड़िबा खोला आकाश को तीर मारी असुमारी स्वप्न बुणी सेथिरे विश्व मंजिटे पोतिबा कौन दरकार थिला कौन दरकार थिला बहुत बढ़िया बड़े सुंदर सचेतन कविता एते लगी धन्यवाद जनाउछे आमे कार्यक्रम रो शेष सोपान गायलानु इनु आमे हमर नुआ जन माने कलम धरुचन सृजन क्षेत्र के आसुचन कविता लिखुचन के कथनी लिखुचन सेमान का लगी दुई पद कहमा रेडियो मंथन माध्यम थी सेमान को उत्साहित करमा आगे बढ़ावा लगी ई प्लेटफॉर्म रेडियो मंथन सदाबले सबको लगी अच्छे जेन माने भी चाहबे से माने आसिकरी इनु कविता हो लेखा हो जहाँ भी से करवा के चाहूचन करि पारबे ई प्लेटफॉर्म हेते लगी बना हेइचे तो आपण माने भी हमर श्रोता मान को दीपद कहूँ नुआ लेखक मान को लगे दीपद कहबे आसान को उत्साहित करवा लगे दीपद कहूँ सर निश्चित भाव रेडियो मंथन गोटे भल प्लाटफर्म रे आ प्रतिष्ठाता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवी हृदय जे एंता गोटे नुआ चिंताटे कले आमर भाषा आमर साहित्य के आगे बढ़ावार लगे आई धाराटा सब बेले जारी रहो आउ जिते बेले भी एंता बड़ लोक मैंने सान लोक मान को एंता टिके भी तहक देवे तो हुए तो टिके यदि तहक देवे बोले आम यदि इचेरो तहक दमा जुआन पीढ़ी चार पाँच आगे बढ़े निश्चय तो एंता तहक सब बेले जारी थो आउ मुई जुआन पीढ़ी हिसाब जुआन पीढ़ी मन को ले गोटे कविता माने द्विपद खाली कहमी जेन माने जुआन अछन साहित्य अछन से माने निजे इटा अनुभव कर मुई कहू चाहू बोली भाबुन तुमे दुखर बादल हे घेरी पको तुमे दुखर बादल हे घेरी पको मुई सूरज हे उबरमी तुमे वहां से ले भी परवाय नहीं तुमे वहां से ले भी परवाय नहीं मुई पुनुजन लेखे चमकीमी तुमर बिछाला कोटा भितरे तुमर बिछाला कोटा भितरे मुई गुलाब हे भी कहरमी
दलदली ने फिकी नेले भी पदमटे ही फुटमी भरम थी नहीं रह मोर करम बुढ़ावार लगी खोड़िया हाथे भी मुई मोर कपाल के सलखामी मुई मोर कपाल के बहुत बढ़िया सर आमे से युव पीढ़ी को आमे एई भली गोटे प्लेटफॉर्म को आमे आनिबा मु यार उद्योक्ता को अनुरोध करूची आपण आसंतु विश्वविद्यालय महाविद्यालय बा जो विद्यालय अछि सेठू पीढ़ी मानन को आनंतु से मानन को ए प्लेटफॉर्म दियंतु तांको लागि आजिका डेट रे जो सामाजिक गणमाध्यम को भी पॉपुलर करूची आपण तांको ए ठीक आनंतु निश्चित भाव रे हमर जो संपूरी साहित्य अछि निश्चित आगु जीवो आहुरी आगु जीवो धन्यवाद सर धन्यवाद संबलपुरी साहित्य लगी मूर्ति दिगे मंथन सदाबले सबको संगे अच्छे आपण मैंने जेन परामर्श देचन से परामर्श के रेडियो मंथन सादरे स्वागत करुचे एंता कार्यक्रम आगे भी जारी रहबा आपण माने कार्यक्रम सुनुचन रेडियो मंथन 91.6 FM माध्यम थी एबे तक हमार कार्यक्रम सुनुथिबार लगी सबको धन्यवाद जोहार।